différé pour en comparution immédiate ou صبت ils les ont différés en comparution immédiate. Bon, les avocats كتعطيهم الصحة في لا ليست في جهة القوة نكوني غير اللي زرا ماشي كضرا جنانا كونوا جنانا عامي تمديت اللي اول اللي غاينات. Donc on a fait le communiqué là, à ce que les choses ont l'air de bien se dérouler. ثورة غنرجو الشرع نسن ثورة ونادي لينا شافاش ونكوني سانوز انتريس بوا فاش باسكو يغير ما كيداولنا في البطل تقليب ضفايل في البطل عيني فان في البطل نكوني عيني فان نكوني ثورة نروح نشرعات شنو واقع لك داكي السلميه وبونكوراجات الموش سوليتري دير اش كيتقراو تسلغر يا حبيبي ناعد بلي بغيت تقول كومباريسيون ميديات هذا ايميديات سافا دير هذا الداكي سادير الشرع لي زافوكا داو كيران فوا عطيهم الصحه انسكرين سي الكثره عطاس واحد 4 50 كلاندي عطيهم الصحه ثورة نكوني شنو واقع كون داكي كل يوم اللي خمر شنو واقع كون داكي نكون قلا داخل عيني لا نقلا ان شاء الله وثاني مرت بون كوراج يعطيك الصحه الى يونق شي سلسل زايد واستجا ثاني وحبس واستجا ثاني يصب وحبس ما الذي صب ثيث وين صب ثيث صب استجا ثاني يصب نورمال ماشي حاجه يعني ماشي ذا ماشي زيش تروح على واحد سلام ذا دين فكي تسجل ثاني تقولوا تجاري مع نجين في قولوا لا هي ثاني مرت تعطيك الصحه عطيت لك الصحه كو قال دي سيرفيس كي بو لا موبيليزاسيون ثوريك في البروسيس لي زافوكا ولا ثنيون ils sont bon l'enseigne وقال ساعه كوزين l'enseigne ساعه كوزين كان الناس نكلي بافيت اوبليغاتوار تحضرن هانكش من تورا لوديونس لا سال دوديونس انتراجو الجوج ديكشن يا بلان دو بوليسي سيركلين كلش ديسبوزيتيف دو سيكوريتي امبرسيونون دونك ابارامون الدوسي بغيتي تمشي نبي اين يعني يعجبني على بونتينيت الصباح 8h du matin c'est pas normal qu'on présente à 8h du matin la présentation jamais فضرا اي خدمت c'est un hold up judiciaire c'est comme ça دونك ثورة ان شاء الله هاتشي كمل لا موبيليزاسيون نيت كنسنا في الحاجه زرانا في لا تروب مويتو ça tient pas debout les accusations c'est des accusations politiques mais c'est le décret qui défend la prévention du Covid-19 donc c'est-à-dire la mise en danger de la santé d'autrui la poursuite on a des arguments on a beaucoup d'arguments que l'un des varans, l'un dans un lieu fermé, le confinement de la Wilaya Tizi Ouzou a été levé. Hein? La Wilaya Tizi Ouzou n'est plus confinée, donc c'est l'État qui a confiné. Ils ont été pris individuellement aussi. Hein? Et les arrestations elles étaient ciblées, et pour qu'on ne prenne pas toute la foule, c'est-à-dire même de Bellir, ils ont mis en danger la santé des citoyens, donc il fallait arrêter tout le monde. L'argument c'est que comment l'État a autorisé le FLN et le RND à tenir leur congrès, 1000 personnes déléguées dans une salle pendant 24 heures, donc 2 poids 2 mesures, les arguments là. Mais l'argument comme bon, les avocats sont mobilisés à 35 avocats et de toute génération. On a de Winissan, c'est 20 ans, à la Winissan, 25 ans. C'est symbolique. L'état de santé l'état de santé, ils sont bien. Ils sont bien traités. Non, ils sont très bien traités. Tout là, ça dépend de la mobilisation, cela dépend de la tournure. Donc, oui, vous faites de la mobilisation pacifique toujours. Et faire passer le message à travers Facebook, demander la liberté inconditionnelle et immédiate des détenus politiques. C'est que il a carré les familles des détenus, il ne faut pas faire. Pour nous, c'est des héros, c'est le tribunal Tizi Ouzou, à chaque fois que la défense, le tribunal القديم ذا كاع عدان مجوهر ذا كاع عدان اللي في الدائيين 45 54 ذا كاع عدان مازال لي كري دو تورتور ديال لاكاف دو تريبينال تيجي وز باسكو التريبينال يسعى ان تونيل يسعى التاريخ التونيل كي تسوى مال لا كازير ميليتير اما البرج تورك دونك ذا كاع عدان اي ليستوار سو ريفي les manifestants du 8 mai 45 à Tizi Ouzou, ils n'étaient pas nombreux. Front, attention, j'en ai avec front, de la 8 mai 45,
طفنتنا عندنا داكي دي الشارع متر بوالي موت يرحم ربي برمي متر سي الحنفي سيدي ساعد ما تسلمسيش سي الحنفي سيدي ساعد الفونداتور دو لا جي اس كا انت كي ديبوزي لي ستاتيو دو لا جي اس كا en 46 دونك انت كي ديفوندي متر مراد الصديق qui a défendu les jeunes fidèles, les jeunes militants de Tizi Ouzou et qui manifestait lui. Il leur a 54, 63, 80, 88 et l'histoire continue. 2001, au Tarikhayerno, le combat continue à comme ça. Les avocats, bravo عليكم والجزائر تفتخر بكم. Les avocats, bravo عليكم والجزائر تفتخر بكم. Les avocats, bravo عليكم والجزائر تفتخر بكم. Les avocats, bravo عليكم ديمقراطية جزائر حرة ديمقراطية جزائر حرة ديمقراطية جزائر حرة ديمقراطية جزائر حرة Abat la répression. Libérez les détenus. 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 Libérez les détenus.